Hello guys, balik ko ninyo sa mga selebrasyon sa Mother's Day. Sa tinuod lang guys, abi na ako Mother's Day karong adlaw. Saturday, ugma pa man di ay. So nag-celebrate lang mi para happy ba? Kaya nagsabot lagi mi ni Papa Idon nga pag Mother's Day, may spaghetti mi. Kinamagod mi gamay nga spaghetti nga magitaguan. So amo lang punan. So nagluto mi ganina. So pagtanaw na mo sa among Facebook, ugma pa man day ang Mother's Day. So okay ra, ang importante nga everyday Mother's Day. So happy kay ko guys, kay naka-celebrate mi labi na karon nga na may duha ka anak ni Papa Idon. Bisag sa taliwala man sa kalisod sa panahon, magpasalamat ta kay nag-uban na gihapon mi. Wala nang ko'y laing pangayoon sa Ginoo, kundili nagpasalamat lang perminti. Kinsa may makarelate guys kanato ang mga inahan, mga pamilya nga taga-adlaw ta magpasalamat sa Ginoo sa atong nadawat nga mga grasya, labi na sa mayong panglawas nga kanunay magkasinabtanay taliwala sa kalisod man. Palagod sa manta kalisod, ang importante na magkasinabtanay ang bawat usa sa pamilya. Kay dili man ta perfecto man guys dinhi sa kalibutan, na magitay kangilad sa atong mga batasan, pero maningkamot ta nga mahimo tang maayong tao na magiusahay nga kita naay kasuko, pero piliyon nato ang magpailog o kalinaw ang atong ipatigbabaw sa atong pamilya. Karon guys, nangaon mi si Liliana, mana na siya kaon guys. Ibutangan lang na ako ang among ref og kanang cucumber para iyang kiton. Kay kung imo magtagaan si Liliana guys og gamay nga cucumber, mapangit na niya tapos dili pa gina siya kabalo pa mausap. So ginahanglan gid tong dako guys para dili niya mausap. Dili man siya kaon sa magikaon kay spaghetti man ni naman ay sagol nga mga ketchup nga wa ta kahibalo kung unsa pagtimpla, na baby pa man siya. Dili pa siya pwede tagaan og mga pagkaon. Dapat siya mga prutas, mga healthy nga mga gulay o kanon nga ginagmay lang. Karon guys, back to Mother's Day no. So grabe kinamo kabusog karong adlaw. Kay nagluto man mi, naghatag pa mi sa pikas ni Kuya Daniel o ni Bimbim. So lamay gasan namang pagluto kay perfect kayo, kay gisagulan man namo ng ketchup para matamis ba. So kamo guys, sa inyong gihanda sa Mother's Day, kay kabalo ko na kani akong pag-post karon ug banan niyo ni makita kay gabi naman. So mahinawad ko nga kamo diha matag pamilya ninyo malipayon, magsinabtanay taliwala man sa dili man nato malikayan nga pagsulay sa kinabuhi. Mga problema man, mahinaot siya ta na malipayon ta perminti. Kaya wala tayo lang ipangayo sa atong matag pamilya kundi malipayon lang. Dili man ta perfecto matag pamilya, pero ang ako lang maingon kaninyo nga laban lang o paningkamot. Dili lang kutob ang akong vlog sa susunod na pod. Guys, I love you.